Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel saya Nur Salimah. Insya Allah kelak yaumal qiyamah akan mendapatkan syafaat-syafaatnya baginda Nabi Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Dan saya di sini akan akan menyapa dengan sahabat-sahabatku yang setia dengan channel saya. Oke, dan saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang setia. How are you Indonesia? How are you Arab Saudi, Tayyip? How are you Sri Lanka, India, Pakistani, Bangladesh, Filipina, Hong Kong, Singapura, Taiwan, England, Jerman, Eropa, Kuwait, Yunani, England, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, seluruh dunia. Thanks you for your comment. Jangan lupa klik comment, share. Oke? Sahabat-sahabatku, di sini saya akan mengijazahkan semua doa tobat, sahabat ya. Doa tobat, mengobati orang gila. Nanti doanya saya tulis di namanya doa Nur Buat. Doa Nur Buat itu potongan-potongan dari ayat suci Al-Quran, yaitu dari Nur Buat ya. Allahumma jisultani azim wajil manil qatim wajil wajahil karim. Karena panjang jadi nanti saya tak tulis. Oke, itu kalau saya ngobati orang gila pakai Nur Buat. Oke, nah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah mendukung channel saya, dan saya mengucapkan berterima kasih yang belum saya tunggu. Oke, dan di sini saya akan semua ijazahkan, dan saya akan gratiskan. Tidak saya meminta biaya sepeser pun ya sahabat-sahabat. Saya tidak meminta uang kepada Anda, hanya mengaminkan saja. Satu, kalau kamu mau memutar video ini, kamu menjawab qabil tuh ya. Setelah kamu menjawab qabil tuh dan video ini diputar di atas gelas, kamu hanya mengaminkan saja. Oke, setelah kamu mengaminkan saja, nanti lihat saja airnya diminumkan mana bagian yang Anda sakit. Kalau sakit perut ya diusapkan di perut, nanti diminumkan gitu ya sahabat. Itu hanya air suci 1 gelas ya. Nanti saya doakan semua komplit ya buat sahabat-sahabatku. Sahabat, saya sambil menunggu adzan maghrib, jadi saya karena libur hari Jumat, saya libur ya sahabat, jadi saya ini sambil menunggu adzan. Nanti saya posting malaman mungkin. Oke. Nah sahabat-sahabat, di sini saya akan bersalawat. Selawat 1 kali insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Insya Allah kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Rasulullah SAW. Oke, yuk sahabat, kita bersalawat. Rabbi khalaq Taha mim nur fi iftiram nadahu bil ya muqtar antal amin la marataqar baital ma'mur sholla iman wa qaddana bi rabbihil bahil jahil Rabbi khalaq
fi iftiram, fi iftiram, nadahu bil ya Mukhtar, antal amin, antal amin, lama rataqar baital ma'mur, sholla iman, sholla iman, wa qattana bi rabbihil bahil jahil, bahil jahil. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya Nur Salima. Insya Allah kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat-syafaatnya baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Dan di sini saya akan mendoakan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan mengasihkan ijazah doa-doa di skripsi. Oke. Dan nanti setelah kamu ada pertanyaan, jawab di kolom komentar. Oke, saya akan jawab insya Allah. Oke. Nah, di sini saya akan mulai. Yang penting jangan lupa klik, komen, share. Oke. Nah, saya jadi bikin semangat, oke, untuk semua, untuk sedunia yang kena penyakit orang gila ya, nanti pokoknya diputar aja videonya, nanti airnya diminumkan ya. Kalau bisa, kalau saya makan bawang putih 3 aja udah ya. Kalau saya mau dikasih diulek tapi bawang putih direbus, oh enggak apa-apa, nanti ada reaksi. Oke. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mendoakan semua segeber-segeberku dan semua dimanapun Anda berada. Insya Allah di kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat-syafaatnya baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Di sini saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaila ilaha ilahul halimul karimu. Subhana rabbiyal zilati walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibarir rahmatika wa anzai maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli ithmi la tadalidan ba ila ghafarata wala hama ila warajatahu wala hajatan iya hiyala karitan ila qadaitaha ya arhamnar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma'u wa yukafiru majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal mila sholatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana. Rabbana tuhamila maratokotalana bik wangsurna kaumil kafirin. Rabbana la tuji qulu aba'dait hadaitana wahab lana milatunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana firlana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhu wal anwat innaka lang kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustakbirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustakbirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustakbirina bil ashar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbatu amsaitu hituka wa usahitu hammalata arasika wa malaitaka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu amsaitu usahituka wa usahitu hammalataka arasika wa malaikataka wa jami'a khalqika wa ana anta walaka wa anta ala subhanallah astaghfirullah. Allahumma inni asbatu amsaitu usahituka wa usahitu hammalataka arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wajadahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku lantaran saking Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ya Allah. Orang yang kena penyakit, angkatkanlah penyakit yang dari penyakit gila, angkatkanlah penyakitnya ya Allah. Semoga atas izinmu ya Allah, atas kekuasaanmu ya Allah, atas kelebihanmu ya Allah, semoga doa ini, video ini diputar berapa kali, insya Allah bermanfaat dan berfaedah ya Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doaku lantaran saking Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit tulang, patah tulang, badan yang kena sakit-sakitan terus, mohon diangkat doa-doanya saya ya Allah, dan diangkat penyakitnya ya Allah. Semoga doaku diijabah lantaran saking Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, angkatkanlah penyakit yang diderita mereka-mereka, dan angkatkanlah penyakit mereka yang belum diketahui ya Allah. Ya Allah, di mereka kepengen punya keturunan dan dikasih keturunan ya Allah. Mereka kepengen menanam tumbuh-tumbuhan, menanam padi dan lain sebagainya, mohon disuburkan ya Allah. Mereka kepengen sekebernya berjalan, mohon dimotivasi dengan syariat Islam ya Allah. Semoga yang membaca doa-doa saya yang di bagian skripsi insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya Allah. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fi jasadi wa sihatan fi badani wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin, Allahumma hawin, Allahumma hawin wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah. Tayyib, tayyib, syukran. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik comment share. Oke.